na ito kailyan ng ETV dito sa Carmen, Bohol. Ayan oh. Chocolate, ang ganda, grabe. Ayan oh. Ayan. Sutera, pauwi na kami. Pauwi na. Part 2 ito, part 2. Dito namin dito sa Bohol. Ayan. Pauwi na kami. Ayan oh. Ayan. Shout out, subscribe. Woo! Ganda. Dan, mag-Espanyol ka nga. Espanyol, vlogging. Estamos aquí en Bohol, montando en las montañas de Chocolate Cliff. Sige pa, dagdag. More. More. Enjoy. Espanyol. Espanyol. Vamos a verlo. Espanyol. In Bisaya dong, Bisaya. Okay. Welcome to Sutiras. Vlogging. Okay. More. Invite. Naya si Dong. Wala na akong masakyan. Ha? Tama. Sir, kuhanan mo nga ako kahit mga 5 seconds lang. Kahit mga 10 seconds na, dandan lang. May lapit. Ay, kwan pala. Okay na. Nice experience, Bohol. Ayan, mga kasama ko. Nice experience. Bohol, Carmen, ETV. Ayan. Woo! Itong aking sasakyan, oh. Grabing daan. Ang ganda. First time in my life. Kailan ko naka-experience ng ganito. Woo! I love Bohol, Carmen. Subscribe po sa aking channel, Nilgi Vlog. Woo! Ayan, lubak-lubak ang daan. Part 2 ETV. Yan, oh. Galing. Ito, Magyowa from Laguna. Woo! Ang ganda, oh. Ang ganda ng location. Part 2. Dito kami sa Bohol. Ayan. Facebook ko yan, bay. Dong. Opo. Okay. Oh, invite. Matamis to sa Sutiras. Hindi. Galing yan. In Bisaya. Ha? Bisaya, speak Bisaya. Lubi. Lubi. Oh, lubi. Means masarap. Namit good. Namit good. Gamit good. Vlogger, kamusta vlogger? Ako pa. Atin na lang tayo dito. Ha? Atin na lang tayo dito. Meron na pala eh. Halika, atin na tayo dito. Napuksan na eh. Ilan? 11 lahat. Facebook ko. Invite dong. Invite. Speak Bisaya. Okay kayo. Oh, naiya ka. Oh, ito Facebook ko. Bagong kuha sa puno. Oh, sir. Ganda. Yung bundok yun, no? Yan namin, aakyatin namin yan. Aakyatin namin yan, no? Grabe. Ay.
Pagkatapos ng ETB namin yan, oh, fresh buko. Sarap, tamis. Grabe. Ayan oh. Shout out kay Dong. Yeah. Ito sa akin. Pauwi na tayo, Dong. Oh, bawi na tayo. Pauwi na pala. Ito, part 2 ng kain kami ng buko. Ayan. Woo! Tubig ka na bang buko? Lami. Ito sa akin. Yeah. Kaway. Sa akin yan lang. Manang, sa akin. Sa akin. Sa akin to. Yo. Sige. Saan? Part 2 ETV. Woo! Chocolate Hills. Foreigner mga to, foreigner ah. Hello. Mabuhay Philippines. Bohol. Woo. Okay, diretso. Woo. From Philippines. Hello, mabuhay. Yee. Alright. Naiwanan ako kay Lian. Part 2 dito sa Bohol ETV. Say hi to my vlog. Whee! Oh, say hi to my vlog. Nice experience. Naku, namatay. Kuya, namatay. Patay. Beba mo. Okay. Grabe, ganda ng experience. Woo!
Boss, may bilhin ba damit dyan? Damit? Marami. Salamat, TTV. Washing na kami rito. Ayan o. Ito palang aming driver pala, piloto, si Jan. Woo, shout out. Grabing experience, grabe. Woo. Oh, yan, subscribe. Whee! Yan. Ayan, daming foreigner, oh. Mga guwapa. Woo! Namit dong, namit. Hanggang dito na lang siguro. Salamat sa panonood. I love you all. Part 2. My experience perfect. From what country, sir? From what country? Cyprus. Cyprus. Yes. I'm a vlogger here in the Philippines. Ah. Yeah. You subscribe in Pangasinan, Ilocos. Okay. Sir, can you speak your language? What do you want me to say? Yun, Γεια σου, είμαι ο Νικόλας. Okay. Ποιος είσαι εσύ? Okay. 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 Nice experience, ma'am. Nice experience. Nice. Say hi to my vlog. Hi. Hi to my vlog, Nudie Vlog, subscribe. How about experience here in Philippines? What about your experience? It's nice? ADB? Okay, say your language. From what country? Yun. Okay, thank you. Okay, from what country, ma'am? Cyprus. Your vacation here? Vacation? Ayun. Okay.